السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي نور السماوات والأرض بنور حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجعل حبيبه محمد نور يهتدى به في ظلمات الليل، يهتدى به في ظلمات الجهل، وأرسله ليخرج الناس من الظلمات إلى النور، من ظلمات الجهل إلى نور العلم. فالله يجعل لنا ولكم نصيب وافر من هذا النور، ينور قلوبنا وقوالبنا، وينور أبصارنا وبصائرنا، ويجعل في قلوبنا نور، وفي سمعنا نور، وفي بصرنا نور، وفي ذواتنا نور، في بيوتنا نور، وينور القلوب والقوالب بنور حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، بحق النور، نور الأنوار، ترياق الأغيار، مفتاح باب اليسار، سيدنا ومولانا محمد النبي المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ما دار الليل والنهار. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyinari langit dan bumi dengan wujudnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad adalah cahaya dan sumber dari segala cahaya. Sifat dari cahaya adalah untuk menerangi, memberikan petunjuk. Begitulah hakikatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cahaya beliau memberi petunjuk kepada kita dari kegelapan kepada keterang benderang, dari kegelapan kebodohan menjadi ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga senantiasa bagian cahaya itu dari yang datang dari Nabi Muhammad SAW tercurahkan kepada kita semua, insyaallah. Semua yang pada diri kita tersirami dari cahayanya baginda Nabi Muhammad SAW. فلما ظهر هذا النور وبرز لهذا الوجود أمن الوجود، وكل أدرك نصيبه من هذا النور ومن هذا الأمان. المؤمن ازداد إيمان، والكافر أمهل ولم يعجل له لعله أن يؤوب ويتوب إلى سبيل الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم، والعاصي أمهل ولم تعجل عقوبته ببركة الحبيب المحبوب محمد صلى الله عليه وسلم. كان في الأمم السابقة من عصى في الليل أصبح مكتوب على باب دار فلان عاصي، لكن رفع الإصر عن هذه الأمة ببركة الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Ketika lahir baginda Nabi Muhammad SAW, di mana cahayanya tersebar kepada seluruh alam. Semua yang ada di alam ini mendapatkan bagian daripada cahaya Nabi ketika lahirnya baginda Nabi Muhammad SAW. Orang-orang yang telah beriman maka akan semakin sempurna imannya, maka akan semakin kuatnya karena cahaya dari baginda Nabi Muhammad SAW. Orang-orang kafir pun mendapatkan bagian daripada keberkahan cahaya Nabi Muhammad SAW, di mana orang-orang kafir tidak akan Allah adab, tidak akan Allah hancurkan selama di atas dunia karena cahaya baginda Nabi Muhammad SAW. Berbeda dengan umat-umat terdahulu, mereka diadab, dihancurkan oleh Allah karena kekufuran mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, melakukan hal-hal yang tidak baik, tidak akan langsung dihukum oleh Allah di atas dunia sebelum akhirat. Allah tunda hukuman kepada mereka. Allah masih membuka pintu taubat bagi mereka untuk kembali ke jalannya Nabi Muhammad SAW. Begitu juga orang kafir, Allah masih membuka pintu celah bagi mereka untuk beriman kepada Allah dan beriman kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau ceritakan kalau umat terdahulu, kalau mereka bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala,
maka akan nampak pengetahuan bagi masyarakat sekitarnya bahwa penghuni rumah ini kemarin telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hal itu tidak terjadi di zaman ini. Walaupun mereka bermaksiat, walaupun mereka kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak Allah segera turunkan azab hukuman kepada mereka. Ini semua berkat daripada munculnya lahirnya nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. الأمم السابقة كتب القلم كل من أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار. أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب القلم من أطاعه دخل الجنة ومن عصى دخل النار، فقال مه أمة مذنبة ورب غفور. فلهذا يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم إن الله يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار. باب التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح لا يغلق أبدا حتى تبلغ الروح التراك أو تطلع الشمس من مغربها. قبل هذا فلهذا إبليس يتحسر يقول أتعبت نفسي مع ابن آدم حتى يقع في الذنب، فإذا وقع تاب واستغفر فغفر الله له، فيقول ذهب تعبي. فيقول الشيطان كسر ظهري ابن آدم، فيروح تعبي بلاش. فلما خلق الله آدم أعلن العداوة إبليس على آدم وعلى ذريته، فقال لما طرد من رحمة الله إبليس قال هذا الذي أخرجتني من الجنة بسبب، قال لأغوينه وذريته ما دامت أرواحهم في أجسادهم لأغوينهم. فقال المولى سبحانه وتعالى ولأغفرن لهم ما استغفروني. فالحمد لله أن جعلنا من هذه الأمة التي من تاب كأن لم يكن عليه ذنب، فالله يتوب علينا وعليكم توبة نصوحة يزكينا بها جسما وقلبا وقالبا وروحا. Umat-umat terdahulu Allah tetapkan ketentuan bagi mereka, tercatat di kalam takdir Allah Subhanahu wa taala. Umat-umat terdahulu siapa yang taat kepada Allah, mereka akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketentuan juga siapa yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala akan diazab di dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Ketika datang umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kolam takdir akan menulis kalimat yang sama, ditulis di dalam ketentuan takdir Allah Subhanahu wa taala melalui kolam, barang siapa yang taat kepada Allah akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika akan ditulis bagian yang kedua, di antara umat Nabi Muhammad yang akan bermaksiat akan dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala, ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan, jangan seperti itu, tapi aku masih membuka pintu taubat untuk mereka. Senantiasa selama mereka bertobat, aku akan ampuni dosa mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dikatakan dalam sebuah hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala betul-betul membuka pintu taubatnya di pagi hari bagi mereka yang bermaksiat di malam hari. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesempatan membuka pintu taubatnya di malam hari bagi mereka yang bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala di siang hari. Ini semua berkat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pintu taubat senantiasa terbuka bagi kita umat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan, kemuliaan karena adanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah kita. النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم جعله الله رحمة كما قال تعالى وما أرسلناك إلا رحمة. رحمة لأهل الأرض، رحمة لأهل السماء، وكل أدرك نصيبه من هذه الرحمة. تنزل الرحمة عند ذكره سبحانه وتعالى، تنزل الرحمة عند ذكر النبي محمد صلى الله عليه وسلم والصلاة عليه. ورد في بعض الآثار أنه في المجلس الذي يصلى فيه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، في المجلس الذي يصلى فيه على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تصعد رائحة للسماء، تشم الملائكة هذه الرائحة
فيقولون هذه رائحة زكية صعدت من موطن صلي فيه على حبيب الله محمد، فيدعون لهم ويقول اللهم اغفر لهم، اللهم اغفر لهم، يقول الملائكة. فلما تصلي على النبي محمد صلى الله عليه وسلم تستغفر، تقول الملائكة آمين، يقول المولى سبحانه وتعالى آمين، فيقوم العبد من مجلس الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وقد غفر الله له ذنبه ببركة الصلاة على النبي محمد. لهذا سماها النبي محمد في الحديث الصلاة عليه الماحقة، أي تمحق السيئات فلا تبقي في صحيفة سيئاتك سيئة. Wujudnya Rasulullah SAW itu adalah rahmat untuk seluruh makhluk Allah, baik yang di langit ataupun di bumi. Sebagaimana dikatakan, sesungguhnya aku diutus sebagai pembawa rahmat untuk seluruh alam, kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirnya Rasulullah itu membawa rahmat untuk sekalian makhluk Allah Subhanahu wa taala, siapapun daripada makhluknya Allah Subhanahu wa taala tersebut. Di antara bentuk rahmatnya, kita senantiasa seketika menyebut Nabi Muhammad SAW, mendatangkan rahmat yang khusus dari Allah Subhanahu wa taala, mendatangkan karunia yang khusus oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menyebut baginda Nabi Muhammad SAW. Sehingga diriwayatkan dalam atsar, tidak ada suatu majlis di dalamnya dibacakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW, apakah di awalnya atau di pertengahannya atau di akhirnya dibacakan di dalamnya salawat pada Nabi Muhammad SAW di majlis tersebut, kecuali dari majlis itu akan timbul bau yang harum, bau yang harum, di mana bau ini mungkin tidak tercium oleh kita, tapi ditercium oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat pun mengenal bau ini. Bau ini adalah bau dari tempat yang di dalamnya dibacakan salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga ketika itu malaikat mendoakan, ya Allah, siapa yang ada di tempat tersebut semoga Engkau ampuni dosanya. Allah pun mengatakan amin dan dijawab amin oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak salah Nabi sendiri mengatakan bahwa salawat kepadaku itu adalah mahiko, penghapus, penghapus daripada dosa, penghapus daripada segala kesalahan-kesalahan kita. Dengan kita sering-sering memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Allah ampuni dosa kita dan Allah angkat derajat kita insyaallah. فالمكثر من الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم دليل التعلق به صلى الله عليه وسلم، وأدل دليل على المحبة له صلى الله عليه وسلم هو اتباعه، لأن الله جعل الدليل على محبته اتباع الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فقال سبحانه وتعالى وبقوله يهتدي المهتدون قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر ذنوبكم. تزيد بماذا تفوز؟ تزيد على الناس بمقام المحبوبية عند الله سبحانه وتعالى ببركة اتباعك للحبيب محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. بهذا يثبت نور محمد في قلب من أحب محمد، فنور محمد لا يستقر إلا في قلب صاف خلي عن الأغشاش، خلي عن الأقدار، لا يضمر لمؤمن غشا ولا ضر ولا حقدا ولا حسدا، لا يضمر فيه إلا محبة الخير لكل الخلق. هكذا كان خلق سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Kita semua yang mengaku cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentunya harus ada nampak hasil nyata dari rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Tanda seseorang mencintai kepada Rasulullah SAW ketika seseorang tersebut senantiasa berusaha untuk meneladani, mengamalkan segala ajaran dan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad SAW. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah," katakan Muhammad kepada umatmu, jika kalian betul-betul mencintai Allah Subhanahu wa taala, syaratnya hanya satu, ikuti aku, amalkan ajaranku, hidupkan sunnah-sunnahku, amalkan agamaku. Dengan cara seperti itu
Qul in kuntum fattabi'uni yuhibbukumullah. Dengan itu kalian akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat seorang yang betul cinta kepada Allah ketika mengikuti Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan syarat untuk mendapatkan cintanya Allah kita sebagai makhluk, syaratnya adalah dengan cara meneladani ajaran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita hidupkan sunnah Nabi, kita hidupkan ajaran Nabi, dan kita dekatkan diri kita kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فلهنا إذا استقر نور النبي محمد في قلب المؤمن لا يخاف الافتتان. فإذا لا يتأتى أن يستقر نور النبي محمد في قلب مؤمن إلا إذا كان ممتثلا للأوامر مجتنبا للنواهي. بهذا كان الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله روحه ثبت أركانه وقواعده على سنة النبي محمد فلم يفتتن. فكان في ليلة في مجاهداته ظهر له نور عظيم فسمع صوتا من ذلك النور: يا عبد القادر قد وضعت عنك التكاليف، أبحت لك الحرام وأسقطت عنك الواجبات. الشيخ عبد القادر الجيلاني فقيه في أمر دينه، ثابت راسخ في الحقيقة والشريعة والطريقة. ففي الحال قال: اخسأ يا عدو الله. فتحول ذلك النور إلى دخان وظلمة. فقيل له: كيف عرفت أن هذا نور؟ يمكن هذا صوت ملك. قال: لا، الله لا يأمر بالفحشاء والمنكر، الله لا يأمر. لو سقط الواجب عن حد لسقط عن الحبيب محمد. من أفضل من محمد؟ هذا الشيخ عبد القادر استقر نور محمد في قلب الشيخ عبد القادر، عرف الحق وعرف طريق الحق فلزم الحق فكشف حيلة الشيطان. فقال: سمع صوتا من ذلك الدخان الشيخ عبد القادر يقول: يا عبد القادر لقد أغويت 70 عابد في الطريقة أخرجته إلى الزندقة بهذه الطريقة، لأنه تعبد الله من غير فقه في الدين، من غير علم بالدين، من غير معرفة بشريعة سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالله يقوي في قلوبنا نور النبي محمد لنطلع على الباطل فنجتنبه ونطلع على الحق فنلزمه، فإن الحق كله فيما جاء به النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Cahaya Rasulullah jika sudah menetap ke dalam hati seseorang, maka perubahan keadaan atau ada fitnah-fitnah atau apapun tidak akan menjadikan dirinya berubah. Tetap menguatkan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala, tetap menjaga dirinya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena cahaya itu membimbing dia dan menyelamatkan dia dan menjauhkan dia dari segala hal yang bisa menghilangkan daripada imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yang di dalamnya betul-betul sudah tertanam cahaya Rasulullah, berkesalawat kepadanya, beramalkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad, dan juga mempelajari ilmunya baginda Nabi Muhammad SAW, maka ilmunya akan kokoh, imannya akan kokoh, imannya akan kuat, tidak tergoyangkan apapun keadaan yang terjadi pada dirinya, tidak akan terkena fitnah-fitnah pada dirinya. Sebagaimana kisah kita tahu, kisah yang sering kita dengar terjadi kepada seorang wali besar, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Siapa yang tidak kenal beliau, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani? Seorang ulama yang telah membaktikan ilmunya, yang telah mencapai maqam yang tinggi insya Allah Subhanahu wa taala, mencapai gelar Qutbur Rabbani. Satu kesempatan ketika Syekh Abdul Qadir Al-Jilani bangun di malam hari untuk melaksanakan salat malam sebagaimana kebiasaannya, tiba-tiba muncul cahaya yang begitu terang. Dari cahaya yang begitu terang itu keluar suara, "Wahai Abdul Qadir, engkau telah beribadah kepadaku dengan ibadah yang begitu hebat. Aku adalah Tuhanmu. Sekarang engkau aku bebaskan daripada ketentuan syariat. Silakan dah, cukup sudah ibadahnya. Mau ngapain bebas kau, tak jamin masuk surga." Suara seperti itu keluar daripada suara itu menggoda Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Tapi karena Syekh Abdul Qadir Al-Jilani
hatinya telah diliputi cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imannya telah kuat karena cahaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tahu ini bukan ucapan benar. Ini pasti fitnah daripada syaitan. Syekh Abdul Qadir pun mengatakan, "Pergi, jangan ganggu aku wahai musuh Allah Subhanahu wa taala." Tiba-tiba cahaya itu menjadi asap yang pekat. Menjadi asap yang pekat. Ya. Ketika ditanyakan, "Kenapa Anda tahu bahwa itu setan?" Mungkin aja itu suara malaikat yang memberitahu Anda. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, Nabi Muhammad paling mulianya makhluk Allah Subhanahu wa taala aja tidak diberi keistimewaan seperti itu, apa hanya Abdul Qadir untuk mendapatkan kondisi seperti itu. Sehingga iman beliau terjaga karena nur cahaya Nabi Muhammad yang ada dalam hatinya. Ketika cahaya itu berubah menjadi asap, keluar suara dari cahaya tersebut. Wahai Abdul Qadir, sesungguhnya aku telah mengeluarkan ahli thariqah, 70 ahli thariqah menjadi seorang zindik, menjadi seorang ateis, menjadi seorang yang jauh dari Allah dengan cara seperti ini. Mereka aku tipu daya sehingga mereka tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua karena Syekh Abdul Qadir dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Syekh Abdul Qadir juga adalah orang yang mengerti ilmu, orang yang mengerti fikih, mengetahui bahwa tidak mungkin Nabi aja tidak diberi kesempatan untuk meninggalkan takalluf atau kewajiban syariat. Bagaimana Syekh Abdul Qadir Jailani? Ilmunya menjaga beliau karena ilmu itu juga warisan dan cahaya dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإذا شرع النبي محمد صلى الله عليه وسلم هو ميزان المؤمن في فعله وفي قوله، لا يتكلم إلا بحيث لو كان بجانبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. هل هذا الكلام يمكن أن ينطق به أم لا؟ إذا قال نعم نطق به وإلا فلا. فيفعل فعل قدر بجانبه النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لو أنا بالفعل في هذا الفعل هل هذا يرضي حبيبي محمد أم لا؟ إن كان بيرضيه يفعل هذا الفعل، قال ما يرضيه إذن اتركه. وهكذا الميزان، فميزانك محمد، فما دام في قلبك محمد لا تخاف لا من أذية الناس ولا جان. من كان في قلبه محمد لا تمسه النار بحال. Syariat Rasulullah, agama yang dibawa Nabi, ajaran yang dibawa Nabi Muhammad SAW itu adalah timbangan, ukuran untuk bagaimana kita bersikap selama di atas dunia ini. Semua perbuatan kita harus sesuai dengan standar syariat ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada hal yang kita lakukan, tidak ada ucapan yang kita ucapkan, kita ukur dengan syariat Nabi Muhammad SAW. Apakah dibolehkan dalam syariat untuk mengerjanya atau tidak? Apakah boleh tidak? Sehingga ketika kita akan melakukan sesuatu, kita ukur. Kalau kita lakukan itu, Nabi senang nggak dengan perbuatan kita? Nabi gembira nggak dengan perbuatan kita? Atau Nabi malah tidak senang dengan apa yang kita lakukan? Kalau memang kita tahu perbuatan itu tidak menyenangkan hati Nabi, kita tinggalkan. Begitu juga ketika kita akan mengucapkan sesuatu, kita ukur dengan Nabi Muhammad SAW. Ketika kita ucapkan hal tersebut menyenangkan hati Nabi Muhammad tidak? Atau malah membuat muka Nabi Muhammad SAW. Kita jadikan syariat Nabi dan Nabi Muhammad SAW sebagai patokan dalam segala perilaku kita. Dan mereka yang senantiasa hatinya ada dalam hatinya Nabi Muhammad, tolak ukurnya Nabi Muhammad SAW, tidak ada rasa takut bagi mereka. Tidak akan ada satu gangguan yang akan bisa mengganggu mereka, baik manusia atau jin, tidak akan bisa menjatuhkannya. Dan orang-orang yang di dalam hatinya ada nur Nabi Muhammad SAW akan dijauhkan dari azab neraka Allah Subhanahu wa taala. Dia mendoakan semoga nur tersebut sampai kepada kita semua insyaallah. المؤمن قد تحصل منه غفلة فيقع في ذنب لكن لا يستمر فيه، في الحال يرجع ويتوب إلى الله، يندم على ما فعل. هذا عنده نفس لوامة، هذه نفس منورة. أما النفس الأمارة هي النفس المظلمة، تأمره ولا تلوم، فيفعل ذلك الخطأ حتى أمام الناس بلا حياء. هذه النفس الأمارة والعياذ بالله، النفس الظلمانية، النفس الشيطانية. لكن النفس اللوامة هي تلوم عليك،
إن فعلت الذنب لوامت عليك. ما تستحي من مولاك؟ أما ترجع إلى مولاك خلقك رزقك أعطاك، لماذا لا ترجع؟ فيندم ويبكي ويرجع إلى الله. هذه نفس منورة، نفس منورة. أما النفس المطمئنة هي أعلى الدرجات، وهي نفوس العارفين بالله سبحانه وتعالى، الذين يرون لطف الله في نقمته ويرون منحة الله في محنته. أولئك هم العارفون بالله. إذ انكشفت لهم الأمور على حقائقها فحينئذ يكون سكوتهم ذكر، ويكون فطرهم صيام، ويكون نومهم قيام. لماذا؟ لأنهم صاروا في اليقين في أعلى الدرجات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يبلغ العبد بقوة يقينه ما يبلغه قائم الليل صائم النهار. بماذا؟ بقوة اليقين. Seorang mukmin kadang-kadang terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Tapi ketika dia ingat kembali kepada Allah, ingat kembali kepada Nabi Muhammad, dia tinggalkan kemaksiat. Dia segera bertobat dan menyesal atas segala perbuatannya, kembali kepada jalan yang diridhai Allah dan jalan diridhai oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ini adalah keadaan mayoritas kaum muslimin, kaum mukminin, orang-orang beriman seperti itu. Ya, nggak mungkin, namanya manusia berbuat salah itu biasa. Tapi siapa yang berbuat salah segera kembali dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jiwa seperti ini disebut sebagai nafsul lawwamah, di mana senantiasa akan terbesit dalam hatinya untuk ingat dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbeda dengan nafsul amarah yang senantiasa mengajak untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang karena nafsu al-amarah maksiat di hadapan orang dia enggak malu, dia bangga dengan maksiatnya, dia banggakan maksudnya. Itu berarti dalam hatinya ada nafsul amarah. Tapi bagi orang-orang beriman paling tidak ada nafsul lawwamah dalam hatinya. Dan ketika seseorang mukmin semakin tinggi ibadahnya kepada Allah, semakin tinggi mujahadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan meningkat nafsunya menjadi nafsul mutmainnah, sehingga dia bisa menyaksikan lebih daripada orang-orang biasa. Dia bisa menyaksikan kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Dia betul-betul mendapatkan karunia terdekat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang seperti itu diamnya pun dinilai sebagai puasa si Allah Subhanahu wa taala. Tidurnya pun bagaikan qiyamul lail si Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tidak salah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau pernah mengatakan, seseorang yang beriman mencapai derajat tinggi si Allah Subhanahu wa taala karena sebab iman mereka lebih daripada orang yang banyak sholat dan puasa, yang hanya sekedar beribadah zahir tapi tidak mempentingkan daripada hatinya atau nafsunya. Tapi mereka orang-orang soleh, orang-orang yang nafsunya sudah mutmainnah, diamnya mereka ibadah, duduknya mereka ibadah, sehingga setiap saat jiwa mereka, diri mereka terangkat makomnya sisi Allah Subhanahu wa taala. كان بعض أهل الكشف يمشي فمر على مسجد فإذا على باب المسجد شيطان، فقال له: يا عدو الله ما أوقفك على باب بيت الله؟ فقال له: هناك في المسجد مصلي أريد أن أفسد عليه صلاته. قال له: وما منعك يا عدو الله؟ قال: منعني نفس هذا النائم. في واحد على باب المسجد نائم وواحد قايم يخترقه الشيطان في الصلاة، وواحد نايم نفسه يحرق الشيطان. قالوا: نفس هذا النايم يحرقني. نايم يحرس قائم، نائم على إيمان دائم، على يقين بمحبوب الدائم محمد صلى الله عليه وسلم، على يقين بما جاء به مولاه سبحانه وتعالى، وراضي بما قدر المولى فلا يعترض على الله رب العرش الأكبر، وقائم في الصلاة لكن قلبه ليس في صلاة، قائم في صلاة لكن قلبه ليس مع الله، فصار يسهل على الشيطان
اختراق القائم، لكن يعسر عليه اختراق نفس هذا النائم. وهكذا كل من خالف نفسه وهواه صار نفسه يحرق الشيطان. فالله يجعل هوانا تبعا لما جاء به حبيبنا محمد، ويجعل نفوسنا طيبة مطمئنة تؤمن بالله وتقنع بعطاء الله وترضى بقضاء الله وتسمع وتتبع حبيب الله ومصطفى محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وسلم. Diceritakan ada seorang soleh min ahlil kasyf yang memiliki pandangan yang kuat. Ketika itu dia menuju masjid, dilihat di depan masjid ada setan berkeliaran di depan masjid. Ini tingkatan orang soleh ya. Akhirnya ditegur, ngapain kau di sini wahai musuh Allah? Ada apa? Kata setan tersebut, aku sebetulnya mau ganggu orang sholat itu. Itu ada orang sholat di dalam masjid, mau tak ganggu dia, mau tak tipu daya, mau tak rusak sholatnya, biar nggak dapat pahala dia. Terus kenapa kau tetap di sini? Kenapa tidak masuk? Katanya mau ganggu itu orang. Kata setan tadi, aku nggak bisa masuk ke masjid. Kenapa? Di dalam masjid, di pintu masjid ada orang tidur, nafasnya bisa membakar diriku. Siapa tidur ini? Orang soleh yang hatinya bersih, yang hatinya ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan ini, beliau mengingatkan kepada kita, orang sholat beribadah pada Allah Subhanahu wa taala masih bisa ditipu daya oleh setan, masih bisa dipengaruhi oleh setan. Tapi yang tidur, setan pun takut kepadanya. Sehingga dalam keadaan ini yang tidur jaga yang sadar, yang tidur jaga yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya kan orang bangun jaga yang tidur. Ini kebalikannya. Yang tidur menyelamatkan orang yang lagi sadar dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua karena apa? Karena di dalam hatinya ada nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya senantiasa ingat kepada Allah. Orang yang senantiasa berjalan di syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengerjakan yang wajib, meninggalkan yang haram, dan mendekatkan dirinya, hatinya kepada diri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada pun orang yang kurang berusaha untuk mengatur hatinya untuk dekat kepada Allah, dekat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kadang-kadang ibadah yang dia lakukan cuma kosong nilainya. Dia ibadah, dia lupa kepada Allah. Dia salawat, dia tidak khusyuk, tidak merenungi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kurang ada manfaat daripada ibadah yang dia lakukan. Berbeda dengan orang-orang soleh yang memang hatinya sudah penuh dengan Nabi Muhammad dan cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. فإذا حس العبد بقسوة في قلبه فعليه أن يبادر بتلاوة القرآن وذكر الرحمن والصلاة على حبيب الرحمن محمد صلى الله عليه وسلم. يبادر بالعمل الصالح، يتوسل بهذه الأعمال الصالحة في إزالة قسوة القلب. جاء رجل إلى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله أشكو قسوة قلبي، فماذا داواه طبيب الأطباء محمد؟ بماذا داواه طبيب الأطباء؟ الحمد لله معنها طبيب، ما في كما طبيب. طب القلوب وطب الأبدان حبيب الله محمد حبيب الرحمن. فقال له صلى الله عليه وسلم إذا اشتكيت قسوة قلبك فأطعم المسكين وامسح على رأس اليتيم ترتفع عنك قسوة القلب. هي قم بأعمال صالحة وصنائع معروف تتقي بها ذلك الوسواس من الشيطان، يقيك الله، فإن صنائع المعروف تقيك مصارع السوء، تقيك من أذية الشيطان وأذية الإنس وأذية الجان. فالله يوفقنا وإياكم لفعل الخير ويجنبنا كل شر وبوس وضير، ويجعلنا وإياكم مفاتيح لكل باب من أبواب الخير، مغاليق لكل باب من أبواب الشر.
Ketika seseorang mengeluh tentang keadaan hatinya yang mungkin kurang semangat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, hatinya yang keras, hatinya yang mungkin sulit untuk benar-benar sehat, segera diobati itu hatinya. Dengan cara apa? Tingkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baca itu Al-Qur'an, berbanyak salawat pada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerjakan kebaikan-kebaikan yang mana setiap kebaikan yang kita lakukan akan membersihkan hati kita, menjauhkan hati kita daripada godaan syaitan. Seseorang datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengeluh tentang keadaan hatinya yang keras, hatinya yang sulit untuk benar-benar sehat. Dia mengeluh kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana sih cara mengobati hatiku ini? Hatiku kok keras seperti ini, hatiku kok malas beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini orang cerdas, kalau dia sakit datang kepada dokter, dan tidak ada dokter yang lebih hebat daripada Tabibul Qulub, yaitu dokternya hati baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi mengatakan, ya, senantiasa santuni anak yatim, perhatikan mereka, bantu orang-orang miskin. Dengannya hatimu akan menjadi lunak, dengannya hatimu akan menjadi tenang, masalah akan Allah bantu. Itu resep dari Rasulullah SAW. Maksudnya daripada dari sini, ketika kita merasa hati kita sudah tidak nyaman, tidak enak, ada masalah, sumpek terus, kerjakan semua amal kebaikan yang bisa kita kerjakan. Apakah itu sedekah, apakah itu membaca Al-Quran, apakah itu bersalat pada Nabi Muhammad SAW, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan ketenangan ke dalam hati kita semua, insyaallah. والله يعمر بيوتنا وبيوتكم بذكر الرحمن والصلاة على حبيب الرحمن وتلاوة القرآن، ويبارك في هذه الدار وفي من سكن في هذه الدار ومن دخل هذه الدار ومن طعم في هذه الدار، يبارك فيها ويجعلها دارا معمورة بالخيرات والبركات، ويجعل بيوتنا وبيوتكم مستقرا للعلوم النافعات يا رب العالمين، ويبارك في صاحب الدار ويجمع بينه وبين أهله بالمودة والسكينة والرحمة والمحبة، ويزيده رزقا طيبا معينا له على طاعة الله وطاعة حبيبه ومصطفاه محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ويجعل هذا العمل الصالح في كفة حسناته، ويبارك فيه ويبارك في أهليه، ويحفظهم من كل عين لامة من كل شيطان وهامة بجاه حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Semoga Allah SWT senantiasa menghiasi rumah kita dengan kita diberi kemampuan oleh Allah untuk memakmurkan rumah kita dengan ibadah kepada Allah, dengan bacaan Al-Quran, dengan salawat pada baginda Nabi Muhammad SAW. Kemudian beliau juga doakan semua yang ada di tempat ini hadir bersama-sama untuk Maulid Nabi. Semoga berkat Maulid Nabi, semoga semua dosa kita diampuni oleh Allah, berkah hidup kita, terutama sahibul bait, saudara kita Bapak Rizki. Semoga Allah SWT kabulkan segala hajatnya berkat usaha beliau untuk dekatkan diri kepada Nabi Muhammad SAW. Dan semoga juga rumah-rumah kita Allah jadikan sebagai rumah-rumah corong daripada ilmu syariat baginda Nabi Muhammad SAW, corong daripada amal baginda Nabi Muhammad SAW. اللهم إنا فقه الخير وعنا عليه وفقه الخير وعنا عليه. اللهم إنا نبات نعمتك فلا تجعلنا حصاد نقمتك. اللهم زدنا عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا مالك الدنيا والآخرة. اللهم اشف الغمة عن الأمة، اللهم اشف الغمة والكربة، اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واصلح أولادنا وأحبابنا وأخواننا وقراباتنا يا رب العالمين. ومن أحاطت بشبكة قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ارحمنا والمحبين. ومن أحاط بشبكة قلوبنا أجمعين برحمة من عندك تغنينا بها عمن سواك، واقذف في قلوبنا رجاك، واقطع رجانا عمن سواك، بحق حبيبك ومصطفاك سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم. واجعل آخر كلامنا بعد انقضاء أجالنا بعد طول عمر في خير ولطف وعافية قول لا إله إلا الله. 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 محمد
محمد رسول الله محمد رسول صلى الله الله عليه وآله وسلم. كلمة حق عليها نحيا وعليها نموت وعليها ما شاء الله تعالى من الآمنين. اللهم احينا عليها يا حي وأمتنا عليها يا مميت وابعثنا عليها يا باعث. ثبت علما في قلوبنا واغفر بها ذنوبنا واستر بها عيوبنا واصل بها قلوبنا واقصد بها نياتنا وقصدنا واصلح بها أحوالنا يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد النبي وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة.